Greetings to everybody, this is your teacher Jose Manuel, and we are going to start with our English assignment video, second grade of secondary. This is the reading and writing. Now we are going to do reading and writing. Vamos a hacer un reading and writing, es decir, un trabajo de lectura y escritura. Así que nos vamos al texto. Okay, so we are on page, let me check, page 14, okay, page 14. On page 14 we have Happy Accidents. That's the title of these readings. Okay, so TVs, fridges, cell phones, and cars invention rule our lives. Sorry. Did you know that many of the world's greatest inventions were accidents? It's true. Penicillin is one famous example. Here are three more. Number 1. Back in 1879, scientist Constantin Fallberg was interested in coal. He performed lots of experiments with no real success. One day, he didn't wash his hands after work. At lunch, he noticed something different about his bread rolls. Why did they taste so sweet? It was because there was a new chemical on his hands. It was saccharin. Fallberg's experiment accidentally created the first artificial sweetener. Let's go to example number 2. One day in the 1940s, Percy Spencer was at work. He decided to take a break and looked for his chocolate bar. But something was wrong. His pocket was wet and there was chocolate everywhere. It didn't happen because of the hot weather. There was another reason. Percy's experiments used microwaves, and they cooked his chocolate. Soon afterward, Percy used these ideas to invent the microwave oven. Okay, that was the number 2. Let's go to number 3. In the 19th century, aspirin and paracetamol didn't exist. Pharmacist John Pemberton decided to find his own cure for headaches. It was a simpler world back then. He simply mixed lots of different ingredients together. Unfortunately, he didn't discover that headache cure. He discovered something even better. By accident, Pemberton created Coca-Cola. Amazingly, he never realized that potential of the drink he created. Muy bien, entonces esa será la pronunciación para que ustedes lean también, seguían con eso. Entonces vamos a ir respondiendo, vamos a ir haciendo los ejercicios, ¿no?, de esta lectura. Primero, en esta lectura nos dice el ejercicio 2, dice look back at the stories and underline one example of a question in the simple past, 2 affirmative sentences in the simple past, and 2 negative sentences in the simple past. Entonces, nos vamos al cuadernito y ahí les digo exactamente cómo vamos a trabajar. Alright, people, so we are in our notebook. Muy bien, estamos en nuestro cuadernito. Así que colocamos reading and writing, continuando solo lo que habíamos hecho. ¿Listo? Dice artificial sweetener. Nos habla, para les voy a dar una ayuda. La primera lectura, es decir, esta. No, la de aquí arriba. Esta de acá. Nos habla de cómo alguien creó el primer edulcorante artificial o endulzante artificial. ¿Listo? Entonces, aquí nos habla de eso. Entonces, lo único que tienen que hacer es subrayar la oración principal con una oración secundaria. Nada más. ¿Listo? Oración principal con oración secundaria. Entonces esto lo pueden poner acá. Si quieren dibujan, recortan. No corten su libro nada más. Pueden fotocopiarlo. Depende de ustedes. Pero para que esté más simpático, ¿no? Le ponen ahí un dibujito. Y aquí me colocan la oración principal. Por ejemplo, de aquí podría ser para mí es esto, ¿no? Fallberg's experiment. No dice Fallberg's experiment. Accidentally, ¿no? Entonces vamos a revisar Fallberg's
experiment, accidentally created. The first artificial sweetener, ¿no? Entonces revisamos. Sweetener. Listo. Esa es para mí la oración principal. Y la oración secundaria podría ser qué estaba buscando, ¿no? Él trabajaba con tal cosa, etc. Entonces, for me, this is the main sentence. Les faltaría una oración más, que sería la oración secundaria. Luego viene the microwave oven. Lo mismo, buscan su oración principal y la secundaria. Y por último, Coca-Cola. Su oración principal y su secundaria. Y eso es todo. Para eso hay que leer bien, hay que entender vocabulario si necesitan diccionario. Eso ya depende de ustedes. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, pues me pueden escribir ya saben, a la plataforma. Thank you so much. See you the next class.